first month of the season was kind of a little rough for me. You know, I think physically I wasn't as in shape as I should have been, and mentally I just wasn't there. You know, it's been a long season. I'm not used to playing one game a week, and it kind of got towards me towards the end of the season. And a lot of my frustrations in Druskininki was, you know, I just felt like I wasn't ready. You know, I felt at the third place game when I hurt my growing area, I just wasn't the same coming back. Like I couldn't move like I wanted to. Even when I have my days I feel good, you know, the next day it'd be hard for me to, you know, be able to bounce back and have another good day in practice. So I just never really felt the same. And, you know, with the playoffs approaching so fast, I just didn't feel I ended the season how I needed to be ready. So, you know, it was a lot of frustration going into the playoffs, but I understood the bigger picture of it where I have to find some way to be effective for the team. Žiūrėk. Nevarykit per tos garažius, ei. Kaip komanda pavadinai? Komanda Ignis. We need to straight. Bet jeigu į kairę vanduo tai yra bauda, jeigu išsiimi kur kirtų liniją. Čia kur nori. Tam cross the line. Arba įma. Very good. Bravo! Labai. Neblogai, per vidurį sargiausiai. Okay. -1. Okay. You know, it just helped us, you know, just take our minds off basketball. You know, we had a tough loss before we went to Druskininki to Juventus, and we had, you know, just one more regular season game after Druskininki. So the most important thing was just, you know, to bond off the court with the guys. You know, we did that. I think this season we missed a lot of that bonding time because, you know, we were out of Champions League so early. So usually when we travel a lot, there's a lot of bonding going on, you know, through airports, hotels, dinners and stuff like that. So it was a lot different this season. So, you know, I felt that was a time, you know, we really drew closer together on and off the court. Dažnai būna, kad po treniruočių tu vis tiek atidirbi čia, persirengi ir važiuoji namo. Tai ten gavosi taip, kad mes prieš treniruotės leisdavom laiką kartu po treniruočių ir tas. Ir pabėgimas to pačiu ir nuo miesto tokio šurmulio, ir prapūtimas galvos, ir tiek asmeniškai, ir tiek komandai, tai tikrai manau, kad labai padarė didelį įtaką prieš playoffus. Nu, ta komanda, jinai buvo viskas gerai, jinai draugiški esam, bet nu, kažko vis tiek būna, pritrūksta tokia viena kažkokia, kad įžiebta ugnį, tai tikrai pridėjo tas prie to. I'll do it right, fuck it. Jis gali ir su dešiniu. Jo? Jo. O, kol dar nemokai. Wait. Pustai! No, I don't like that. Žiūrėk, ketvirtas dabar. Negalvoj, seniai. Net nerodyk į akis, nežiūrėk. Padėk iš ten berniukų kažkas. Ai! Take me home! Back it! Иван! Эй! Ека! Oh, yes. Near the ball. We are here not to cut the grass.
Yes, look at the way he's rolling. Dabar Jonai, pažiūrėk tą kamuolį. Bravo, man. Don't fuck it up. Taip, dabar įdėna šitą komandą. My God. Sekantis. Sweet. Sweet 16. Yes, got it. Dabar kiek komandos sužydė? Super. 7! Tai galima čia. 6. It was 6. That's the one twice. How'd you go back? That's a good one. Pradedant nuo tos pačios serijos su Sibetu, tai manau, kad mes nesitikėjom kažko labai lengvai, nes žinom, kad tos komandos į playoffus ateina be jokio spaudimo. Tai pradžioje kažkiek strigom, bet aš manau, kad tai playoffai yra ir niekam lengvai niekas neatiduoda. You know, we played them in playoffs last year, so we knew it was their playoff team. It'll be a tough opponent. The second game was a little scary. You know, we came out flat. You know, I feel like we thought, you know, this is going to be an easy game. A whole bunch of emotions in the beginning of the game. One of their players got thrown out with like a minute into the game. Taurasi vėl miršta, Elvinas Šeškus ten nukentėjo ir prisiminkime, kas dėjosi Jeep arenai. Ir Taurasi vėl išvaromas iš aikštės.
nusiima marškinėlius, padovanoja juos savo sirgaliams ir keliauja į Rūbinę. That we didn't want to play another game, we wanted to move on, and we knew that it would either be Wolves or Neptunus. It was a tough series with Unova, but we're glad that we got through it, and we played Wolves, and that's what we wanted. Why? Why not? They're the new guys. They think they're going to come and take over the city, but it's beef. It's a big, it's a derby game. That we lost the first game of Wolves in the beginning of the season, and that feeling just haunted me throughout the season. The guys celebrating after the game, they weren't classy about it, which, I expect. But, I wanted a semifinals game versus Wolves so we can show them who runs business. Komandai visiškai pelnyta pergalė dviženklių skirtumu. Galutinis rezultatas 89-72. Rytas triumfuoja, sveikinimai Ryto komandai. Patiria 8 pralaimėjimą, tiek pat pralaimėjimų turi Panevėžio 7bet Lietkabelis. I guess we know who city it is now, huh? Metimą Newkirkas ir atrodo Klaipėdos Neptūno sezonas baigtas. Galime pasveikinti šią komandą su nuostabiu pasirodymu antroje sezono pusėje. Vilniaus Wolves Winspet komanda į ėjimą derbį prieš Vilniaus Ryto komandą. As a team, we're not playing our best right now, but we understand we're a better team. And so all that really just carried over. Even though we did the two games I played against them, we won this season. So, you always look at that and you can think about how you got those games and you won. So you try to use that same motivation to carry yourself forward in the semifinals to play them again. Tiek mes, tiek fanai laukiam tos kovos nuo praeitų metų, kur jie neišėjo. Labiau žinom, kad didelis ažiotažas tiek mums, tiek medijai, tiek visiems fanams. Tai aš galvoju daugiau nei tik krepšinis, vis tiek ant kortos buvo daug. It's a battle for pride and it's bigger than basketball. And so for us, representing our fans, we want to just put forth the best foot possible. And I'm not super familiar with all of the politics. I've only been here 10 months, but we wanted to do right by the people that supported us, because I understand that there's some bad blood there, and so it was very important that we came in on top.
saugo lanką Mekomulu. Nugarai krepšį situacija Žukauskas ir 2 taškai su pražanga, metimas tikslus iš vidutinio nuotolio atšokus. Tritaškis. Let's go, fellas. We got them, bro. Way to battle back, Let's go. You somehow need to fix pick and roll because this guy 5, he's like going wide, he's not setting the screen and we open up and then it's 2 against 1. It's just, maybe let's not call if he's not setting because he's doing like this close and then he's doing it. Playing good. He was a lot of fucking life. Markusas Fosteris yra nuo pat pirmųjų trečiojo kėlinio sekundžių Ryto sudėtyje. Taylorui puikiai be kamuolio paėda Beručką. Valiau gauna kamuolį ir iš kampo jam metimas yra tikslus. Taip, na šį Markusas Fosteris jau šoko pro šoną, kad būtų absoliučiai 0 šansų uždirbti metimą. Sirena skelbiama Vilniečių Wolves pergalė 96-85 plus 11. Akivaizdu, kad blogos rungtynės mums, akivaizdu, kad ta savaitė mums nepadėjo pertraukos, praradom tą playoffų ritmą ir akivaizdu, kad ne visi supratom, koks yra etapas. Kažkaip tikėjausi gal netgi atkaklesnės kovos iš tų rungtynių. Dabar jau tikrai spaudimas yra Rytui, nes jeigu jie atsilieka 0-2, tai tada jie iš vis priremti prie sienos, nors galima sakyti turbūt, kad jau ir po šio pralaimėjimo jam trauktis nelabai yra kur. Išmušė iš Vėžių tą savaitę. Tada jūs neverti žaisti finale, jeigu jūs išmušė iš Vėžių savaitę, jūs tada reiškia neverti. Aidi kėlinio Sirena, čia konfliktas tarp krepšininkų. Tai yra Vilniaus derbis, tai yra ojojoj. Tikrai ne patys geriausi vaizdai. Iš karto po antrojo kėlinio susistumdymai. Ten ir Bruksas, kuris negali padėti komandai kaip žaidėjas. Viktas Rekodas, kiti krepšininkai, žinoma,
Tai yra pusfinalis, tai yra kova dėl patekimo į finalą. Kažkiek keičiau išėjom. Jeigu jie gavo kontaktą, pradeda tokius dalykus daryti, apsimyžę, aš nežinau, apsiverkę, tai galim daryti. Mes žaidžiam krepšinį ir viskas. Kalbant apie patį žaidimą, kas šiandien vyksta kitaip, kad leidžia jums būti rezultatas prieki po 2 kėlinių? Nieko, paprasčiausiai taktikos, nieko naujo. Paprasčiausiai išėjom kitaip, kiečiau. Kovojam vienas už kitą ir viskas. Rezultatas toks ir yra. Turim nenustotą daryti ir viskas. Sėkmės. Paprasčiausiai emocijos užvaldės, kai jie laimėjo, buvo iš jų pusės tam tikrų pasisakymų aikšteliai, kas galbūt neišėjo į viešumą, asmeniškai, ten žaidėjas žaidėjų. Tai taip, ir mes tikrai buvom pikti po to pralaimėjimo, nes jie gerai jautės, jie galvoja, kad čia jau, žinot, turi mus. We weren't the aggressors the first game. They were being physical with us. They were playing how we wanted to play. You know, we just looked at each other in the eyes and said, bro, like, we gotta play our game, and you know, that's what we did. Probably raised it up a notch just because we were down 0-1, and then you know the Wolves, you know, they're front runners. You know, that's not really their game. They're not physical. I think I look at them as pretty boys. So, you know, they got mad when we started bumping them, and it took them out of their mental state, and they couldn't handle it. We stand for each other like that. Yeah, come on, keep fighting. Keep fighting, right? If we need it once, then. Yeah, I think for game 4, I just think that we thought the series was over. Once we went up 2-1, we just thought like they were going to lay down and we were going to win and go on and, you know, go to the finals. But it was like a cliche, you know. It was something that, you know, if you let your guard down, easily someone can, you know, win any night. Especially when it comes to a series, you know, any team can win on any given night. After how we played game 3, you know, we thought, you know, this was the game we were going to close them out and, you know, get ready for the finals. But they came out and played way better than us. Tose ketvirtose rungtynėse kažkur paslydom ant Tayloro nebuvimo, kažkur paslydom manydami, kad Suleimonas kažko sužeistas, nors jis žaidė mano manimu pilna jėga. Tai kažkur tose vietose tie tokie psichologiniai paslydimai buvo. Ir tikrai galvojom, kad bus viskas lengviau, bet vėlgi su mumis kartais taip yra, kad mes žaidžiam gerai ir staiga kažkas nutinka ir taip ateinam be tos energijos ir mes nuo tos energijos labai esam priklausoma komanda, nes jeigu tik neįdedam tų jėgų, tai mes žaidžiam kitaip ir skaudžiai būnam nubausti. Tai yeah. I have a video of you coming to the practice and yelling, "Fuck."
Džordžą paimti. Sveikinimai. Sveikinimai, sveikinimai. Nesveikinimai. Sveikinimai. Still one more left. Looked like yesterday. Everybody of us we had our own agenda, our own personal agenda. One with the referees, one with the extra touches and so on. But these games are not about that, and you guys really know it. Even better. We smelled first quarter. From first quarter, our guard didn't press the ball as good as usually we do, and then we don't do extra everybody. And then we started to talk only about our offense. That's the how to say pretty how the game went, and we quit actually from offense, and that's not how it should be in these kind of games. Guste, let's go shortly through. Because honestly, which might be a bad thing, I thought game 4 it was gonna be over. I thought they had no chance. We dominated them 2 games in a row, and I just thought they had no chance. So, I didn't expect to play them in a game 5, but what to do? We had to come and prepare for a game 5, and it was just a lot on my mind. I'm not gonna say I was nervous, but I just knew that we couldn't lose, and it was just a whole bunch of emotions going through my mind. So, just walking up here, going to practice to prepare for game 5, I didn't know how practice was going to go. I didn't know how film was going to go. So that was the only thing that could explain my emotions then. The thing about their team, they have generals and soldiers, and that is very important. To win the game, you also need soldiers, not only generals. They have both. Every time they play baseline, sideline, whatever, we need to be attached. We need to be attached, as simple as that. Always be attached. But this is when we give them feeling of the game. Offensively, okay, tomorrow we will show something, but guys, we cannot show up in the morning like lazy like yesterday. Baseline, sidelines again is not interesting for us, and we cannot execute 0 because we forget the play. Or either to do only optional. But then you again will ask routine. Okay, I agree, we need this. We need this, but guys, come a little bit more urgent. One more win. Still 1 to go. Let's go. LKL pirmenybių sezonas pasiekė kol kas neabejotinai įdomiausią savo akimirką. Ir čia mes sužinosime, kuri iš sostinės komandų žengs į finalą, kuri komanda iki faktiškai pat kito sezono turės teisę vadinti save pajėgiausia krepšinio komanda Vilniaus mieste. Pradeda rungtynės aikštėje, geras Žagaro perdavimas, pirmieji Wolves trins per taškai. Ir 2 taškus. Posteris 1 prieš 1 metą atšokęs, Tarmanas labai arti, tai nieko nereiškia Posteris. Posteris prieš Tarmaną, susuka veidu, graži veikštė metą atšokęs, provokuoja pražangą, pelno 2 taškus. Markusas Posteris klysta, jog yra atkarpa bent jau trumpam pristabdyta. Suranda Minioto baudos aikštelė, Miniotas pelno taškus. Taip, visiškai sustingo ties užtvarą Ryto gynybos. Salemonas buvo laisvesnis negu kad kada nors šioje serijoje, išmestamas tą metimą. Žagaras po driblingo. Tikslus jo, tolimas metimas, čia Snagorimo atkovotas kamuolys. Posteris iš karto ateina pagalbos, iš karto tas pagalbos nudegina Vilniaus Wolves komandą, 3 taškus pelno Velička.
tiek pat galimų tolimų metimų šio vakaro dvikovoje. At least we're up, finally. After 2 quarters. Small things. Be ready for zone. Yes, be ready for zone. Nothing changes. We have one side 3. It's not about the place. It's not about the place. Aggressive guards. Our guards are amazing. Okay, we are not maybe receiving some calls. Fuck it. Keep on going. Let's go. Come on. 20 minutes, давай. Rytas! Šitas patakas, sunkus metimas. Jis yra tikslus. Pusfinalio serija baigėsi Vilniaus Ryto pergalę rezultatu 3-2. Ir Vilniaus Rytas antrus metus paeiliui ir 22 kartą Lietuvos krepšinio lygos istorijoje finale susitiks su Kauno Žalgirio krepšininkais. Sveiki atvykę į LKL klasiko. Ai, dar 3! Matėsi ir iš pačių žaidėjų pirmų emocinių reakcijų po finalinio švilpuko, kiek jiems palengvėjo, kiek tas akmuo nuriedėjo nuo mūsų pečių. Tikrai neslėpėm emocijas po rungtynių, su visais žaidėjais apsikabinom, tikrai džiaugiamės ir tikrai žinojom, kad į finalą eisim ramus ir mėgausimės. All the work that we put in all season, we can see that it was starting to finally pay off, at the right moment. We had so many ups and downs this year. BCL, KMT, I just think that winning the World Series was a great start because it gave us momentum going into the finals. Punching the ticket going into the finals, it was just a testament to all the hard work we put in all year, and it was just a relief, to get to this point. Iš ryto vis tiek visi tikisi, mes patys tikimės, kad žaisim finalę prie Žalgirį. Tai ta Vilkai pridėjo tiesiog dar papildomos įtampos, įdomumo. Pusfinalis laimėtas buvo, manau, sunkiausias darbas padarytas, o paskui realiai mėgautis tiesiog krepšinį beliko. We allowed ourselves a few hours to soak that in and be like, hey, we won. Immediately everyone, turned to the next thing. Because cliché, but the job was not finished. We've heard it a million times now, and everyone did a great job of staying locked in because we worked all year for this, and with this group of guys, it would have been a shame if we had come up short at the end. And so everyone locked in.
Ir čia aidi finalinė rungtynių sirena, 94-89 Vilniaus Rytas triumfuoja ir iškovojo bronzos medalius 2024 metų Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtį. Antras bronzinių medalių komplektas Rytui Citadelė KMT turnyre, pirmas buvo 2022. Praeisiais metais iš vis be medalių liko vilniečiais, na žiūrint nuo praeitų metų, tai yra kažkoks tai progresas, taip, sakykim taip, aišku, nežinau, kiek to džiaugsis Rytas, bet ką ir kalbėjom, medalis yra geriau negu negaut medalių. Now it's that time of break. I think it's perfect timing for us. We need to get healthy, to change a little bit your, faces. We need to stay in shape. Regroup and respect for what you did today. It's not easy, we know it, but you guys managed to lead 20 points, it's not easy. And okay, about basketball we will talk when we will come back, everybody. Good job. Yeah. I mean, looking down the line for the season, I think we can control our own destiny, what happens at the end of the season. Champions League was not a success, KMT was not a success, but down the line, there's no team in LKL that we're not better than. We're the best team. I don't care if Zalgiris EuroLeague, Wolves, Lacablis, it doesn't matter. We're the best team. And at the end of the season, if we have that trophy or not, it's all going to come down to us. It's not going to be anything that Zalgiris does or whoever we play in the finals. So I think this break is good. And then when we get back, we got to lock in. We got to work on the things that we've been talking about, that we need to get better, and we need to grow up and be the team that we want to be. Because it's only going to be up to us at the end of the day. Rytas! Part of my belief in us being able to win the LKL is last season. Being so close with the team they had, the team they had was amazing, very veteran guys that play calm and know how to close out games. But this year I just felt we were stronger on every aspect against the teams that were in the LKL this year. I just seen nobody that could stop us. I watched Zalgiris, Lacablis, Neptunus, Cholet, all the teams, and there's no team that can beat us. And when it always comes down to our team, the past 2 seasons I've been here, Rytas always beats Rytas. It's never the other teams, and I'm just giving the confidence to my team and letting them know that we're going to win the championship and nobody's going to give it to us because we're the better team, but we have to play as the better team. So with that going into their minds and just thinking about that over the break after a tough loss, I just wanted to use that as motivation for the team to understand, yes, we have, I think, almost 3 months left in the season, but we got to understand every day we got to work to get to this goal to win the championship. Wait till I get my money right. Kai buvo kalbėta prieš šį didįjį finalą, prisisėkite diržus, įsitaisykit ir pasiruoškit. Bet CFL čempionatas priartėjo prie aukščiausio savo kulminacijos taško. Reguliariojo sezono nugalėtojai Kauno Žalgiris šiandien savo namų arenoje priima amžinus varžovus Vilniaus Rytą. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forgot where I came from. Tell me nothing. Let up the suicide doors. This is my life, homie, you decide yours. I know that Jesus died for us. Alright, man, holla then. Wait till I get my money right. Wait till I get my money right. Wait till I get
taškai, 43-36 ir ištiksi visas laikas antrajame kėlinyje. Bravo, guys. One more. Senė, taip pat matei kokį šūdą išmečiau. Tavo metimai. Čia, nebent tokius. Nebent tokius, ja. Sorry guys, I didn't see the clock immediately. All good. We started from defense. Hey, that was good. Bravo, super, gerai. Like Lekavičius, you cannot play this like 30 minutes like that. This tempo. Going that fast. They are alive because of him. Only because of him. For now, we are very good with their spot ups. This is the way how they will try to to come back to the game. Now it's all about the fouls. Of course, they will try to add some extra contact, but it's not about them. We are talking about us. We need to enter the third quarter with extra contact. Everybody sacrifice with these extra fouls. Good fouls we need to use right on time. First 5 minutes very important. Lekavičius now, keep on taking it. Daug priežasčių, daug faktorių, daug detalių, bet rezimuojant viską, Rytas kol kas primeta savo žaidimo stilių Žalgiriui, jis jam pasiduoda. And the most important, -10, we showed that character, which is called champion's character. We didn't give up, we didn't blame each other. Okay, we came back actually in 1-2 minutes. Job not done. We need to jump on them immediately on the very first quarter. Friday. For sure. All right, let's go, guys. Let's go. Big ball. Normantas čia dar bus sugrąžintas į aikštelę.
kaip ir supranti, kad gali užbaigti, bet ir tuo pačiu ir nelabai supranti, kad čia, kas čia vyksta. Toksai truputuką buvo irgi kaip sapnas ir iki dabar dar tas sapnas vyksta truputuką. Toksai reikia dar susipras, matyti, kad susigulėtų tas toksai. Tai va, tuo metu irgi tas buvo toksai laimėjom, bet toksai čia galimgi uždaryti jau va, už 2 dienų, žinai, ir toksai ir nelabai taip supranti ir kaip ir smagu, kaip viską, bet kartą kažkaip visai pavyko susikaupti. After game 1, I knew anything could be possible. Being down, I think 10 points with 1:40 left and coming back and sending that game to overtime. And I've never seen us be so calm and patient, you know. Usually for us when we're down, we're trying to get it all back in one play. This time we just took the baskets we need to take, played defense, made big rebounds. Even when we gave up offensive rebounds, we got back out and we played defense and still closed out and got those rebounds to be able to go back on offense. So when you win games like that, and on top of that, me not playing my best basketball I played, you know, this is probably some of the worst I played this season, you know, and the team being able to still win, you know, that just gives you confidence moving forward. We had actually, the Americans one night were at dinner and we were talking about potentially seeing Zalgiris in the finals early in the playoffs, and everything that we had talked about ended up happening. We said if once the finals comes, we have to win game 1. We have to set the tone, go into Kaunas and steal one. We had confidence coming back to Vilnius. After winning game 1, the passion from our fans would be able to get us over that edge, and we could go up 2-0 and really, you know, gain control of the series. And so to kind of manifest that and speak that into existence was a pretty cool, I mean, not pretty cool, but just an amazing experience. Mes treneriai tą reagavę, mes girdėjom, ką ypač legionieriai šneka apie tas pirmas rungtynes, pasimsim ir seriją, mes taip, okei, pasitikėjimas yra gerai, bet jo negali būti per daug ir jis turi būti toksai kuklus. Bet aš manau, tas pasitikėjimas ir tas užtikrintumas, manau, atsirado nuo sausio 10. Jisai brendo nuo sausio 10, nes supraskite mūsų žaidėjus, kad jie nuo sausio 10 iškrita iš BCL-o, jie kitą dieną prabudę ryte, jie supranta, kad mes žaidžiam 5 mėnesius dabar tik LKL. Ir aš manau, jie nuo sausio 11 laukia šito finalo. Bet aš sakyčiau, po 2-0 buvo praktiškai, viskas mūsų rankose, bet to atsipalaidavimo nebuvo, nes supratom, kad darbai nėra baigti ir jeigu pralaimėsim 3 rungtynes, tai niekam nebus įdomu. Buvo 2-0 ar ta prasme 2-0 į kitą pusę, tai buvo aišku. Kažkoks džiaugsmas viduje, bet dar tikrai supratom, kad tas darbas nėra baigtas. Bravo! Bravo! Joe, job not fucking finished. Job not finished. We're good? Job not finished. Let's go. Robert! Holy shit! That's solid fucking game. Bravo, Margot, bled. I want to finish on Monday, my friend. I want to finish on Monday. I don't know. I want to finish on Monday. LKL čempionato didysis finalas, trečiosios auksinio finalo rungtynės. Kauno Žalgiris finalo serijoje iki 3 pergalių šiuo metu atsilieka 0-2 ir Vilniaus Rytas šiandien be abejonės bandys daryti viską, kad tą seriją uždarytų ir iškovotų čempionų titulą. I think game 3 we lost in the first quarter, really. The first 5 minutes we lost. You know, when you play a good team like that, when you spot them 12, 14 points, it's hard to come back, and especially when they're on the ropes and they're looking at getting swept. So they have even extra more motivation to close out. Mes žaidėm žiauriai blogas rungtynės ir būtent po tų rungtynių mes supratom, kad prieš tikrai pagirtinai žaidusi tą dieną Žalgirį mes buvome čia. I remember after the loss, you know, it was no hard feelings. It was no crying or we just like, come on, now we got to finish it off in a better place, you know, at home and finish it off in front of the fans. I don't know, we like to say that the third game was kind of purposely lost that game just so we could come back to Vilnius. But
if you look at it like that, yeah. But I just think that, like I said, it's hard to beat a team 3 times in a row. But it's even better to have the chance to close it out in front of your home crowd. Autobuse nebuvo kažkokio nuliūdimo, važiavom visi geros nuotaikos, nežinom, kad ten klaidą padarėm, tam nebuvom pasiruošę, kad kitose rungtynėse ištaisysim tą ir vėl su maksimalia energija ketvirtose rungtynėse žaisim. Ir pats asmeniškai ne akimirkos nebuvo, kad pagalvočiau, blemba, galim pralaimėti. Ir tuo labiau vėlgi matėm, kas buvo, kad sistemos užlūžo visas bilietų, žinom, kad bus soldautas, raudonas ir galių jūra ir žinom, kad viskas mūsų rankose ir viskas tik priklauso nuo mūsų, ne nuo varžovo, nuo to, kaip mes ateisim į tas rungtynės ir ar nesulūšim psichologiškai. Guys, we need more urgency defensively. First half, we made overall 11 stops. This is not how we're gonna win it. First 6 possessions of the game, only first stop we made when we tipped the ball out from the basket, Justin, and then five times they scored. Out of these 5 they scored, 4 was layups. This is not the way how we need to start the game, and that's obvious. It's gonna be a lot of emotions. Also, yesterday it was. Tomorrow it's gonna be. We do know that the crowd will not help us to win the game, but we do know that defense will lift them. Defense will involve them. Okay, this is from the very today. We need to start to talking about defensive type of game. Protect the paint much more. Protect the paint much more. They were so vertical from the start of the game. This is how actually we need to play them. We need to be more vertical, our guards. Yesterday we played too much of empty pick and rolls. What are we talking about matchups? Ideally on this game, RJ, we want you to be with Sumner more, or with Dimsha, and Radzov with Margot more with Lekavičius. Okay, this is, and also we will be better with switching. In the second clip, you can understand what we mean more. Now, Martinez does good, but now after Martinez has already hands into 2 hands, Justin, we need you in the corner. I know it's your elite habits to go for every ball, but now as Martinez has ball into 2 hands, we need to find open spot. Okay, and this is how we just need one kick out, second, 2, 3 shots like that. It might break everything, you know. So we need to be better with this converting offensive rebound. That's it. Let's go. Big arena. Gerai. Su Masiuliu ateini iškart gerai. Du rimčiausias. 2 lyderiai. Ne, man tai skambino per Facebooką. O jisai... Ne, žalgiriniai fotografijos, kai čia parodžiau tą. Porą žinučių, porą skambučių. Ką tu prieš tai kas gavo tavo? Masas. Šiandien ryte atsikeli. Po 9-5 žinutę. Gal tai nesimiega, Masas? In the month of August, somebody will ask, 2023. It's your season is almost over. You're leading 2-1, and you have a home game. You accept it or not? Guys, again and again, defensive type of game, more urgency from the very start of the game. Let's go. Good things will happen. Good things will happen once you guys. There's no pressure. You know, you gotta have fun in this profession. And I remember walking in, Tish shoot around, and Margot and Marcus was like, "What's up, champs?"
So, you know, it was destined. It was already written. So, you know, it was no time to stress. And I just was telling everybody when I walked in, you know, good morning to my fellow champions. Like, you have to already put that in motion. You know, talking to teammates as we're getting ready, you know, I'm telling them, you know, it's already written. It's already going to be in the plan. It's going to happen tonight. You know, I remember walking into Twins Bet, and they had the platform, you know, that we stand on, you know, when we raise the trophy. And I just kept picturing me and my teammates up there. That, you know, that was the only thing I think of. You know, walking into the game before the final time they call my name, you know, I'm thinking I'm going to be on this platform tonight. Tiesiog manifestuoji, kaip sakyt, galima sakyti. Tiesiog save įtikini, kad, tu viskas. No tomorrow, kaip sakyti. Tikrai jau rytoj nieks nenori ten niekur važiuoti, eiti treniruotis ir panašiai, arba ten dar žaisti po 2 dienų. Mes ir matome, kad užkulisiuose vyksta pasiruošimas šventei. Kaip ir spaudimas jau ir mums ateina ant mūsų pečių. Taip pat žaidėjai suprato, kad įeidami 4 rungtynės pas mus buvo vienintelis mentalitetas rytojaus nėra. Tai yra mūsų paskutinės rungtynės karjeroje. Ir šiąnakt, šiandien, šį vakarą mes esam geriausia komanda Lietuvoje. Jumping them like fucking animals. Hey, toughest team gonna win today. Let's be that team. But the most important thing, guys, enjoy this moment. Yeah. Enjoy this moment. Let's go. Vilnius! Rytas! Number 17, Marcus Vilnius! 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 Sveiki atvykę į pragarą! Vilniaus Rytas, pažiūrėkime, ką bus paruošę. Trenerių štabas pirmąją ataką, Kaunas po krepšiu. Savo pirmą tolimą metimą. Sanders. Dar vienas bandymas iš toli ir 2 iš 2. Siūlis visiškai laisvas. Metimas yra tiklus. Grįžtai. Echodo užtvarą. Aikštelė Normantas ištrauka pražą ir pelno 2 taškus. Kantriai sužaidžia komandos kapitonas. Ir vėl identiška stacija. Normantas prieš Mintą. Lukas Lekavičius pulsuoja pagalbą. Ir vėl Velički kaip granatą numetė kamuolį
išsaugo Žalgirio lanką 23-24. Itin intensyvus ir greitas krepšinis. Kol kas per pirmasias 10 rungtynių minučių. Žalgiris turi kol kas didžiausią persvarą šį vakarą. Fosteris įgauna pagreitį, baudos aikštelę ir 2 taškai su pražanga. Dovydo Giedraičio antroji asmeninė ir psichologiškai labai svarbus metimas Vilniaus Rytui. Fosteris nebuvo pelnęs nė taško pirmajame ketvirtyje, dabar jis turi jau 7 ir galės pradėti 8. Žalgiris dabar žaidžia be 2 ketvirtfinalių, kuriuos Rytas pastoviai atakuoja. Gražiai išvestas metimų Fosteris. Viską puikiai įgyvendino. Ką buvo sugalvoję vilniečiai? Ulanovas. Lieka kelios sekundės iki atakos pabaigos. Ulanovas. Metimas yra netikslus, kamuolį atkovoja Rytas. Ir dabar jau dar geresnė galimybė Rytui išsiveržti į priekį, artėjant ilgai pertraukai. Fosteris vėl. Iškarštas taško. Ir tuo pačiu rezultatu 4 iš 4 Fosterio tritaškių. Pirmoje rungtynių pusėje 51-48. Fosteris rodo sirgaliam, kad čia yra jo miestas ir kad čia liks BCF LKL čempionų taurė po šio vakaro rungtynių. Yes, because now it's like, I don't know, it's like 2-on-2 in practice. You know, just a little bit bumps. I know there is no bumps sometimes on the weak side or something else. But they are not shooting, you know, in your face. These other guys, they're not shooting. They're afraid. They don't want the moment. They're fucking afraid. They don't want the moment. They're 20 away from their season being over, but they're nervous. They're doing pump fakes, that's it. Honestly, very good focus. Just keep, like, punish us 7 or 3 threes. We should be up by like 10. Yeah. Come on, keep playing like we playing. Don't slow down. Now it's the game about fouls. We need to smack 2 guys, Sumner and Berutis. They are fucking too comfortable now on the court. And this, hey, we don't have nobody, we have foul trouble. So that's now the game about the fouls. We need to suffer defensively. We need to suffer defense. Alright guys, let's go. Alright, let's go! 20 fucking minutes! Hello! Plius 3 turi Kauno Žalgiris ir Giedrius Jupėnas. Reklaminės pertraukėlės nebelaukia.
8 sekundės Andrėja Grinkienė. Dabar jau jo eilė prašyti vandens pertraukėlės. Fosteris palieka Žalgiriui paskutinį metimą šio vakaro dvikovoje. 33. Vilniaus Ryto lyderio taškas. Dabar jau tikroji kulminacija. Daugiau negu 9000 sirgalių čia Twinsbet arenoje sulaikė kvapą. 100 000 sirgalių sulaikė kvapą prie televizorių ekranų. Edgaras Ulanovas Krešinskiam į žaidimą. Arba Žalgiris išplėšė lemiamas rungtynes penktadienį, arba Vilniaus Rytas 7. kartą tampa šalies krepšinio čempionu. Ulanovas, Lekavičius visiškai laisvas, pro šalį, Radzevičius atuoja, Nigorovas verčiasi į priekį, nėra pražangos ir Vilniaus Rytas po 14 metų pertraukos įveikė Kauno Žalgirį LKL finalo serijoje. Giedriaus Žibėno triumfas. Ir tikrai nebūtų šią titulą, o dabar didingai galim sakyti, Vilniaus Rytas, Lietuvos čempionas! We did that shit! Yes! We did it, baby. Yes. We did it, baby. Yeah, good job! Oh, this is awesome! Yes, awesome! Fire them! Margiriui Norbuntui, o jis jau žino, ką su jie daryti.
know, just that our names will forever be in the history books, and just knowing all the hard work that started in August in this gym, you know, led to the trophy. So, you know, it's amazing just being in here in Jeep where it all started, you know, where everything all started. And just being here with a championship trophy behind me, you know, all the sacrifices, all the sweat, all the tears, you know, just led to the one goal that we set out to accomplish in the beginning of the season. So many, you know, athletes play their entire careers and don't have a chance to win a championship. So to be able to do it and, you know, for this city with this team is something I'm going to be thankful for the rest of my life. And, you know, that feeling when we won and the buzzer went off, like I will, it's permanently glued in my mind. Like when you're a kid growing up, shooting, make believe, the crowd goes crazy. It came true, and to see that in real life is something extremely special and shouldn't be taken for granted. So I'm just grateful. You know, the community we have right now, you know, it's definitely growing. You can see a lot more people coming to games, especially with us playing in bigger arenas. And, you know, people are seeing that we're doing something special over here, and they want to be a part of it. And, you know, it's something that I'm glad I'm part of, and something I never seen before, you know, and being in Europe, you know, as my 6th season, you know. You always see the EuroLeague teams that have that much support, and, you know, we don't have the, you know, EuroLeague title or the budget like other teams, but we have fans and, you know, people that actually care, you know, not more just about basketball, you know, about the player's life, the coach's life. You know, they're here to support you in everything you're doing, no matter what. And I always get messages sometimes of people who are saying, you know, I've never been a basketball fan, but, you know, this team inspires me to want me to be a part of this. So the community is always going to continue to grow, and Ritas is going to continue to grow. The culture here is amazing, and people are going to want to be a part of it. Gavau šimtus žinučių per visas socialinės platformas ir jas atsakiau tik tai po 2 parų turbūt, nes užtruko. Ir pagrindinis dažniausias mano atsakymas lietuviškai tai buvo: esam vis dar kosmose, giliam, kažkur tarp Marso ir Jupiterio. Neabejotinai pats jausmingiausias karjeros, nemanau, ne tik mano, ir visų žaidėjų, visų iki vieno žaidėjų titulas. Kaip miestas tą šventė, lyginom tą 2 metai atgal ir manom, kylam į kitas ribas, į kitą lygį. Tiesiog neapsakoma žodžiais, ir tas svoris, manau, mes jį suprasime gal keliom savaitėm ir aistrom nurimus. Bet taip pat užsidedam savo vėl naują etiketę, esam čempionai, ir nuo pirmų pačių rungtynių kito sezono prieš mus šiaip eidavo 2-3, dabar eis dar daugiau. Tuo tai momentą apie tai tikrai negalvojau, aš tiesiog buvau kaip didelis Ryto fanas ir tikrai nuoširdžiai tai džiaugiausi, ir man atrodo net ašara išbėgo. Tai tiesiog tai yra toks momentas, kai tu negalvoji. Bent jau aš tuo momentu tai tikrai negalvojau, ar tu čia esi sporto direktorius, ar žaidėjas, ar tiesiog iš BT tribūnos fanas. Tiesiog tai viskas kartu, ir tai buvo wow. Man kažkas būtų pasakęs, kad per 4 metus laimėsiu 2 čempionų titulus, tai turbūt visi supranta, kad, kaip sakęs, galbūt, kad nerealu, bet ne tai, kad nerealu, bet tai padaryti bus labai sunku. Ir tas pirmas titulas, kad ir koks jis saldus būtų, bet tos kalbos buvo, kad čia ne prie Žalgirį, mums patiems, aišku. Aš pasakyti, užaugau stebėdamas tos finalus Rytas Žalgiris, ir man
aš nežinau, ten tos dienos būdavo laukiamiausios, kur tu ten nuo pat ryto lauki tų rungtynių. Čia, nežinau, turbūt geriausias mano vaikystės prisiminimas, tie finalai, tos visos serijos. Ir tu tuo metu supranti, kad kažką darai gerai ir grįžta galbūt tie senieji laikai, kur rytas buvo viršūnėje ir visi palaikė juos. Tai man smagu labai būti to dalimi ir prisidėti prie Vilniaus tų titulų. Yra kažkas fantastiško ir jeigu būtų man kas vaikui pasakęs, kad tai bus, tai būčiau turbūt to net nepatikėjęs. Ir tikrai reikia tai vertinti ir džiaugtis šiuo momentu, nes nežinai, kas bus toliau. Brangiausi viešbučiai, su mitu privačiai. Juk tu žinai. Balkonas. Hey, man! Hey, Marco, let me get on! I'm going back there. What's up? What are you doing, bro? What are you doing? Mama! Susukse blūperių compilation šią sezoną, gerai? What y'all saying, but I know that shit hurt. Kapitonas, давай. Nu, Margo, blemba, молодец. Mano seniukas, su lenciūgo be oras. Kiekvieną vakarą džipą, arena. Va, atsipirko kiekvienas vakaras džipą. Дядя Тема, блядь! Žinutė, tai manau pagrindė visiems Ryto fanam, B tribūnai tikrai nerealiai palaikė jie mus visus metus, tikrai manau yra geriausi fanai, kur aš esu buvęs kol kas ir nustebino mane nuo pačių pirmų varžybų, kaip jie atėjo nusiteikę, koks palaikymas buvo tiek Jeep arenui, tiek Twinsbet arenui, tikrai kiekvienas žaidėjas iš visos širdies esame labai dėkingi jiem ir tikrai mums padėjo būti geresniais ir tikėti savim, kai buvo blogi momentai. Mano draugai, visi, kas aktyviai palaiko, sako, nerealus jausmas tiesiog. Didelė šeimyna, community, žiauriai artima, ateini į rungtynės, sirgaliai vieni su kitais sveikinasi, nes jau 10 kartų savo veidus matė. Tai linkiu toliau kurti tokią jaukią atmosferą, kviesti savo draugus, ypač palaikyti Rytą čempionų lygos rungtynėse, kai žaidžiam didelėje arenoje, ko mums labiausiai reikia ir didžiuotis, kad esam Ryto dalis, kiekvienas iš mūsų. My message for the fans would be thank you, for always showing up and showing out no matter what, win or lose. You showed out for us all year and
we were able to return the favor, you know, by winning the championship and bringing the championship to Vilnius. So Vilnius will always be, you know, a special place, and it is. And you know, we have the best fans in Vilnius. Priimėjai Vilniečiai. Tai norėčiau padėkoti visiems, pradedant nuo mano šeimos, kad manim tikėjo, kad palaikė, komandai be abejo ir fanam. Norėčiau padėkoti už visus šitos nuostabius 2 metus. Atsimenu, kai aš buvau dar tada, kai Eicinas su Jomantu lošdavo finalus, ten kai sutriuškino Žalgirį vienose rungtynėse, ten irgi ten 30 kažkeliais. Būtent tose rungtynėse buvau Zieminse būtent. Tai pamenu, tikrai nebuvo, aš buvau kaip ir tikrai dar vaikėzas, tai nebuvo tokios atmosferos, tikrai, kad ir ten buvo, ta prasme, viskas gerai, daug žmonių, rėkauja, ta prasme, bet nėra nei tų dainų, nieko, tai čia jau toks jau stipru, jau iš ultrų pusės, iš tų pačių paprastų vilniečių, kurie ateina, ta prasme, palaikyti, irgi jie išmokė tos žodžius, labai faina. Toksai susivienijimas, fainas dalykas, tai tikiuosi, kad nebus taip, kad ten, žinai, tie atėjo, kurie tik tais glory hunteriai, žinai, tai tas paskutinės rungtynės, žinai, kad toliau vaikščias ir, ta prasme, ir tą kultūrą augins ir vaikus vesis. Ir tas labiausiai, tas ir taip ir noriu, kad ta hebra nauja augtų ir žiūrėtų į mus kaip idėja, tipo tos pseudo dievukus tokius ir sektų pavyzdžių ir panašiai, ir eitų čia palaikytų mus. Gradually, I remember the first game in Jeep this year, Lycopolis, and then we started moving to the bigger arena, you know, Zalgiris game and Wolves game, and you know, the fans showed out. Like it was a great atmosphere, but towards the end of the season, it was unmatched. You know, best atmosphere in Lithuania. I played Game 5 in Zalgiris last year, and the atmosphere that Rytas brings, top Zalgiris times 10, you know. You don't have, like our fans are loud and engaged throughout the game. You know, Zalgiris, you know, they might celebrate at the end when they win, but throughout the game, you know, you don't really feel what I felt, you know, in TwinsBet. And, you know, I'm just grateful for our fans and, you know, just the atmosphere that they brought us the whole year. Visų pirma, aš norėčiau artimiesiems visiems mūsų palaikiusiems padėkoti, nes be jų mes su tokiais emociniais krūviais, kas buvo paskutinį mėnesį, tose 2 serijose, su Vilkais ir su Žalgiriu, nežinau, ar bet kuris mūsų būtų atlaikęs. O taip pat lygiai ta pati žinutė eitų ir mūsų fanams, kurie vėl nenusisuko nuo mūsų, kada galėjo nusisukti. Ačiū kiekvienam žaidėjui, kurie mus kentė, kurie leido mums juos treniruoti, leido būti treniruojami. Mes šiek tiek kitaip treniruojam negu gal kitos komandos ir jie tą priėmė. Ir taip, ir reikia padėkoti ir tiems mūsų kritikams, kurie mus stumė į priekį, tiems varžovų sirgaliams, kurie mums švilpė, stumė mus kiekvieną mielą dieną turėti jiems atsakymą. You don't understand how many times when I feel like the game is not what I love anymore, the fans, you guys always find ways to help me. My teammates and coaches, thank you for always working with me, even though I'm a little crazy sometimes, but you know, I thank everybody here for letting me be me. And as you know, to the Zagros fans, it's never nothing personal. It's just a love thing with basketball. But you know, Lithuania is better at Red State. So as of right now, I'm the champion. So until you take it from me, you know, I'll always be a champion. Perfect. Oh, that's gonna be good.